I det bolivianske lavland bor medicinmanden Don Miguel. Don Miguel er kendt som den bedste shaman på de store sletter. Hans viden er gået i arv fra shaman til shaman i flere tusind år. Planterne på de store sletter i lavlandet udgør shamanens apotek. Don Miguel kender til hundredvis af forskellige arter, som man bruger til at helbrede folk med. Men vestens medicinalfirmaer har øje for hans planter. Hvis de finder et plantegen, der kan helbrede, betyder det indtægter i milliardklassen. Don Miguels evner som shaman er kendt over hele det bolivianske lavland. Folk tilbagelægger gerne 500 km til fods for at blive behandlet for alle slags sygdomme. Don Miguel blev udvalgt som kommende shaman af sin onkel, da han var 5 år gammel. En gang om ugen går han ud for at indsamle planter. Og ved hjælp af de forskellige arter fremstiller han 38 salver mod en lang række sygdomme. Don Miguels viden om planter og hans salver har påkaldt sig mange fremmedes interesse. Og der går ikke lang tid imellem, at Don Miguel og hans familie får besøg af forskere både fra Bolivia og fra udlandet. líquido buraquillo amacuape se amboji esta ya ambo pupo era mundura se ambo probando un petiaño un coño pe ambo proaje ai maña ese piati tenho baita majugiro correta. De planter, der indgår i Don Miguels apotek, kan være guld værd for vestens medicinalindustri. I årevis har medicinalfirmaer udnyttet viden og planter fra Sydamerika, uden at føle sig forpligtet til at dele overskuddet fra det grønne guld med de oprindelige ejere. Det gør medicinalfirmaerne til biopirater. Her fra Bolivias hovedstad La Paz har myndighederne indledt kampen mod biopiraterne.
Regeringen har fastlagt et regelsæt, som udenlandske forskere og medicinalfirmaer skal overholde for at få adgang til landets genetiske ressourcer. Beatriz Zapata er underdirektør i det bolivianske miljøministerium på kontoret for skov- og naturbeskyttelse. Lo que nos llevó a trabajar en este reglamento fue el interés que vimos, por un lado, ¿no? El interés que vimos de empresas por venir a utilizar nuestros recursos y por otro lado acciones, por así decir, no adecuadas de llevarse nuestros recursos y obtener en base a ellos, qué sé yo, productos derivados, principalmente medicamentos. Y sobre todo tomando en cuenta que el objetivo del convenio de la diversidad biológica es la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de los recursos de biodiversidad, principalmente los recursos genéticos, hemos empezado a trabajar en este tema. Den bolivianske regerings forsøg på at kontrollere landets genetiske ressourcer er baseret på biodiversitetskonventionen. På Rio-topmødet i 1992 vedtog 150 lande, herunder Danmark, en konvention, der giver landene ejerskab til deres genetiske ressourcer på samme måde, som de ejer deres råstoffer. Fra 1992 skal enhver form for biologisk forskning i et andet land godkendes af dette lands myndigheder. Y lo más importante de este contrato es cómo se ha establecido la distribución de beneficios, tanto para el solicitante como para los diferentes actores nacionales, incluyendo las comunidades indígenas, si es que hubiera conocimiento tradicional asociado al recurso genético. 2.000 kilometer længere nordpå, i Ecuadors del af Amazonas, bor en anden medicinmand. Don Criollo er Cofan-indianer og shaman i landsbyen Doreno. Sammen med sin hjælpere skal han i gang med at tilberede den hellige og euforiserende drik, ayahuasca. Drikken laves på planten ayahuasca, som betyder spirituel lian. Ayahuascaens hellige betydning er blevet overleveret fra shaman til shaman gennem de sidste mange tusind år. Der er tale om en kollektiv viden, der deles af shamaner i Colombia, Peru, Brasilien, Venezuela, Bolivia og Eucador. Ayahuasca-planten har altid været genstand for stor interesse i Vesten, og i starten af 80'erne fik landsbyen besøg af amerikaneren Lon Miller. Han bragte den hellige plante med til Californien og ansøgte de amerikanske myndigheder om et patent. Og den 17. juni 1986 fik ayahuascaen patentnummer 5751. Ifølge patentskriftet er formålet med planten at udvikle medicin, der kan kurere kræft og følgerne af Parkinsons syge. Her i Ecuadors hovedstad Quito har organisationen COICA sit hovedsæde. COICA er en paraplyorganisation for 400 indianergrupper i Amazonas, heriblandt Don Criollos Cofan-indianere. I COICA er man i oprør over, at den hellige ayahuasca-plante nu tilhører en amerikansk statsborger. Det gælder ikke mindst præsidenten, Antonio Roy. Nosotros comenzamos con la preocupación de por qué se había patentado el IAG, porque es una planta que se utiliza por miles de años por los pueblos indígenas en una práctica tradicional y una práctica espiritual de nuestros pueblos. Pero
si vemos, hay muchas cuestiones sagradas que han sido patentadas en nuestras comunidades. Ejemplo, la sangre de drago, la uña de gato, ¿no? Y un poco de productos más. Llevaríamos esto a las cuestiones legales, ¿no? En este caso la solicitud de revocatoria o de revisión ante la Oficina de Patentes de Estados Unidos. Og her i USA's hovedstad Washington ligger den amerikanske myndighed, der har udstedt patentet på ayahuasca-planten til Lauren Miller. Stephen Kunin er kontorchef på patentkontoret. The Congress of the United States, when it enacted the 1952 Patent Act, indicated in their legislative history that anything under the sun that is created by the hand of man can be the subject of a patent. So consequently, what someone must do as part of the inventive process is take some known starting material or combinations of starting material and make something new, useful, and non-obvious from that. If someone has asexually reproduced a new and distinct variety of a plant, in this case the ayahuasca plant, then a patent can be obtained. Now what Mr. Miller did was to attempt to describe that he had indeed created a new and distinct variety of plant. Tumba jahe ai dekum ates wanis ai hike hipate sama pahinik sama jahe dek se este ki jahe makui takhshaya sane te chahanyu sitento yakenane ai pahisinane se hejinane danane ha pahis mahanta a he pahis samanda ufimba tak se he jahanyu sikri. ¿Cierto? Hablábamos de, por ejemplo, de la preparación del viaje. Nuestros mayores lo preparan de una manera que es científica para nosotros, ¿no? Pero que para Occidente se considera que no es científico. Pero igualmente nosotros hemos dicho, mire, si nosotros agarramos un científico norteamericano graduado en las mejores universidades de Estados Unidos y le decimos que vaya y que nadie lo atienda en la Amazonía, que se meta a ver a identificar qué poderes tiene qué planta, se viene sin nada. Realmente para nosotros es preocupante el sistema, ¿no? Porque no garantiza el respeto por nuestros conocimientos tradicionales. Indianerorganisationen Koika og deres medlemmer i Amazonas regnskove kan ikke acceptere vestens tankegang om patenter på planter og viden. Men hos Don Miguel og Guarani-indianerne på de tørre Isozoc-sletter i Bolivia forholder det sig anderledes. De forsøger med hjælp udefra at tage patent på en af Don Miguels salver. Aku biar tangan ongo pegara, aku naik garu hari kan, betul hoga pemalu dia puan. Hoga pemalu se aiporu, ini komisian tamu hapian iruru, ada ini impungan, ada hati,
Hay herito se me en konuba. Ved at tage patent på Don Miguels salve, har Guarani-indianerne udsendt et signal om, at de vil kæmpe for deres traditionelle viden på vestens præmisser. Og Don Miguel anerkender til med, at han kan lære noget af vestens medicinske traditioner. Vaselina, baite hoy por vete lleveo con vaselina eta en la pable. Baite nadie te coi subereta tampa de. Hos shamanen Don Criollo i Amazonas er klokken blevet 5 om eftermiddagen, og ayahuascaen er nu kogt færdig. Men den hellige drik må først indtages efter midnat. Amerikaneren Lauren Miller, der har taget patent på indianernes plante, hævder, at hans ayahuasca adskiller sig fra den, shamanen bruger. Ifølge patentskriftet har Miller udviklet en variant af planten. Men hvis indianerorganisationen Koika kan bevise, at Millers plante ikke er en variant, vinder indianerne sagen om ayahuasca-patentet. Realmente nosotros cuando hemos hablado con nuestros taitas, con nuestros sabios, dicen que no es ninguna variedad nueva. O sea, las variedades han existido por miles de años en nuestras comunidades, ¿no? Entonces no hay ninguna variedad nueva. Bueno, y como para la Oficina de Patentes de Estados Unidos no prima lo que dicen nuestros taitas, nosotros lográramos de que la patente sea revocada, sería un principio fundamental en lograr nuestros derechos, los derechos de los pueblos indígenas. I forsøget på at udfordre patentet på ayahuasca-planten har Koika allieret sig med en gruppe amerikanske jurister fra miljøorganisationen Ciel i Washington. Good afternoon, Ciel. Den Weiser er jurist på ayahuasca-sagen. We took this case because we are concerned about the implications of companies being able to obtain patents on living things and companies being able to obtain patents based on the genetic resources that they obtain from countries in the South, be it the Amazon, Africa, wherever, without giving credit where credit is due for the traditional knowledge of the indigenous peoples. The law allows one to obtain a patent not only if you invent the plant, but if you discover that someone else invented the plant. If an American went to the Amazon and found that someone had developed a truly new and distinct variety of a plant, and that person then gave that plant to the American could patent it if, again, it was truly distinct and new. That's the idea under which Miller obtained his patent. USA har ikke underskrevet biodiversitetskonventionen og har dermed ikke forpligtet sig til internationalt at anerkende de oprindelige folks viden. Og den amerikanske patentlovgivning tager ikke hensyn til kulturelle eller moralske aspekter. Sagen kan derfor udelukkende føres på tekniske beviser. In the Lauren Miller case of the plant patent on ayahuasca, a third party has requested, and we have granted the request, which establishes a substantial new question of patentability by virtue of documentary evidence that the third party has submitted to establish that the particular variety of ayahuasca, which Miller received a patent on, actually exists in nature in an uncultivated form.
The evidence that we submitted that was the crucial evidence for the patent office was herbarium accession sheets. These are specimen sheets, mounted specimen sheets in major herbariums in the United States, the University of Michigan and the Field Museum in Chicago. We located sheets, herbarium sheets, of the plant that were identical to the kind, the variety that Miller supposedly had discovered. The third party has made a very strong case that the plant patent does not meet the conditions of patentability. This will cause the patent owner to have to take a very careful look at the evidence to determine whether there are other distinguishing characteristics that have been set forth in the description of the plant that can be relied upon to demonstrate that indeed what the Miller patent describes and claims is something which is really a new and distinct variety. Bevisbyrden i ayahuasca-sagen ligger nu hos patentets ejer, Lauren Miller. Han skal dokumentere, at der virkelig er tale om en ny variant af planten. Ellers risikerer han at miste sit patent. Men hvem er Lauren Miller? Sí, a ver, realmente así como persona no lo conozco yo, ni él me conoce tampoco, pero sé que es un ciudadano norteamericano que patentó la ayahuasca o IAG hace actualmente como unos 11 años atrás. Nosotros nos enteramos que él era el presidente de una empresa multinacional. Lauren Millers medicinalfirma hedder International Plant Medicine Corporation og ligger i det nordlige Californien i San Francisco. Det er ikke noget multinationalt selskab, men derimod et enmandsfirma. Miller er uddannet biolog og har rejst i mange år i Amazonas. Det er på en af disse rejser, han får interesse for ayahuasca-planten, en interesse, der skal få store konsekvenser for hans senere liv. Da indianerorganisationen Koika opdager, at en amerikansk statsborger har patenteret deres hellige plante, vedtager de en resolution, der fordømmer Lauren Miller. Han føler sig truet på livet og afskærer sig fra omverdenen, og han udtaler sig aldrig offentligt om ayahuasca-sagen. Efter mange betænkeligheder omkring sin medvirken i denne film, indvilger Miller i et møde på et hotel tæt på San Franciscos lufthavn. Samtalen finder sted på kanten af hotellets swimmingpool. Miller ønsker ikke at medvirke, hverken med sit ansigt eller sin stemme, men han giver nogle på forhånd nedskrevede udtalelser. Jeg frygter for mit liv, min families sikkerhed, for mit ry og mit firma. Ifølge USA's ambassade i Eucador har vi fået dødstrusler fra Koika, en marxistisk inspireret organisation repræsenteret i 9 stater i Sydamerika. Trods Inter-American Foundation og det amerikanske udenrigsministeriets mailingsforsøg afviser Koika at trække deres dødstrusler og fejlinformation tilbage. Por autonomía decimos realmente que nosotros no garantizamos, pues es que nadie va a garantizar la integridad física de ningún ciudadano que esté haciendo cosas en contra de los pueblos indígenas, ¿no? Cuando declaran a una persona no grata, pues no se puede garantizar la seguridad, ¿no es cierto? Porque es una persona no grata en las comunidades. The death threat, I think, was blown very much out of proportion. It was not a death threat. If one reads what it just said that if Lauren Miller came to Amazonian territories, they couldn't guarantee his safety. I don't interpret that as a death threat. I interpret it as them saying, we don't welcome you here. You've gravely insulted us by usurping without our permission and commodifying and patenting a symbol that has been sacred to us for generations. We don't want you here. Jeg vil ikke opgive mit patent på planten. Mange har spurgt mig hvorfor, da det bare har ligget og samlet støv i min skuffe siden 1986.
Men jeg følger den amerikanske stats retningslinjer for at samarbejde med terroristorganisationer. Og ifølge denne politik skal man ikke forhandle med terrorister. På baggrund af den påståede dødstrussel er ayahuasca-sagen nu kommet op på højeste politiske plan. Koika har afvist at trække sin resolution tilbage, og den republikanske formand for senatets udenrigsudvalg, Jesse Helms, har derfor fået flertal for at fjerne millionstøtten til indianerorganisationen. En støtte, der skulle bruges til at forbedre leveforholdene for indianerne i Amazonas. Til gengæld ser det lyst ud med hensyn til patentet på den hellige plante. With the substantial new question of patentability that is raised by the evidence the third party has provided, which was not available to the original examiner, the office has a much stronger position to establish that the applicant is not entitled, or the patent owner now, is not entitled to a patent. Lauren Miller har indtil den 27. juli til at komme med et forsvar for patentet på ayahuasca-planten. Herefter tager det amerikanske patentkontor stilling til, om patentnummer 5751 skal annulleres. Af tekniske årsager er det endnu ikke lykkedes for Don Miguel at få patent på sin salve. Han samarbejder med et universitet i La Paz om at finde frem til den biologiske komponent, der giver planten guarquillo sine helbredende egenskaber. Men Don Miguels ansøgning om et patent er ikke udtryk for en accept af vestens værdier. For det strider mod indiansk tankegang at tale om privat ejerskab af naturens mangfoldighed. Men for at overleve som indianere har strategien altid været at kende til vestens spilleregler. Og spørgsmålet er, om indianerne og de genrige lande i syd i fremtiden vil blive bedre til selv at kontrollere og udnytte deres grønne guld.